नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत बदस्तूर दिलचस्प से दिलचस्प होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें धीरे धीरे एक इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। ये कम अज़ कम उसका माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बड़ी तफसील से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन बैनुल अक़वामी कम अज़ कम 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिन पर कॉमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पहली डेवलपमेंट का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जहाँ एक रोज़ कबल नॉर्थ अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ में अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के सबसे बड़े बेस 209th आर्मी के बेस पे अफगान तालिबान ने जो हमला किया था, अब 24 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि जान बहक होने वाले अफसरान और जवानों की तादाद जो है वो 200 से भी ज़्यादा है। वो कि ऑफिशियली अभी भी अफगान गवर्नमेंट का फिगर 100 है, लेकिन अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा अफसरान और जवान जो हैं इसमें जान बहक हुए हैं। और एक बल्ख प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर जनाब इब्राहिम खैरंदेश ने जब न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की तो उन्होंने कहा कि ताबूतों की कमी पड़ गई थी, और यही न्यूयॉर्क टाइम्स की लीड स्टोरी है, अ शॉर्टेज ऑफ कॉफिन्स। इस हमले की कम से कम 3 वजूहात से बहुत अहमियत है। पहली बात यह है कि यह हमला मज़ार शरीफ में हुआ, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में हुआ, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के करीब, जिससे लगता है कि अफगान तालिबान जो हैं उनकी अफगानिस्तान में कितनी डीप पेनिट्रेशन है, पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बहुत दूर। यही वजह है कि वुड्रो विल्सन इंस्टीट्यूट के स्कॉलर जनाब माइकल कूगलमैन ने इस पे ट्वीट किया, जिन्होंने कहा कि इससे अफगान तालिबान की डेस्परेशन नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और उनके कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा होता है। लेकिन ये हमला एक ऐसा हमला है जिसकी पाकिस्तान की हुकूमत, फॉरेन ऑफिस, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान की मिलिट्री ने इसकी शदीद कॉन्डमनेशन की है। और सबका ये कहना है, जैसे कि ISPR की ट्वीट है, उनकी पोजीशन है कि दहशत गर्दी एक कॉमन एनिमी है। इस हमले की अहमियत ये भी है कि अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये हमला हुआ है, और इससे पहले भी अमेरिकी जनरल जॉन निकलसन मजीद ट्रूप्स मांग रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप से। अब देखना यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस हमले पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। नाज़रीन, दूसरी अहम डेवलपमेंट का ताल्लुक फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से है जो आज हो रहे हैं। और इन इलेक्शंस की अहमियत एक तो यह है कि फ्रांस के मौजूदा सदर फ्रांसवा हॉलैंड इतने गैर मकबूल थे कि वो इन इलेक्शंस में खड़े ही नहीं हुए। इन पहले राउंड में 11 कैंडिडेट खड़े हैं, दूसरा राउंड मई में होगा। जो 11 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से महज 3 या 4 ही ऐसे हैं जिनके जीतने का चांस है, और जिन 3-4 के जीतने का चांस है उनमें से 2 यूरोपियन यूनियन से अलहदगी की बात कर रहे हैं। वो 2 कैंडिडेट जो हैं उसमें एक मैरीन ले पेन है और दूसरे जियां लूक मेलिशॉ हैं, और दोनों यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात कर रहे हैं। यूं फ्रांस के ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसका आज पहला राउंड था, बरतानिया में होने वाले ब्रेक्सिट के इलेक्शन किसी भी ज़्यादा मानाखेज़, ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं यूरोपियन यूनियन के लिए और मगरबी वेस्टर्न अलायंस के लिए। नाज़रीन, अब चलते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ, जहां पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चौथे दिन भी पाकिस्तान की सियासत बदस्तूर अनफोल्ड कर रही है। उसमें बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कशमकश हमें नज़र आती है। इमरान खान साहब कहते हैं गुज़िश्ता दिन दादू में कि मैं तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर लूँगा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। मैं सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूँगा कि एक मुजरिम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। नाज़रीन, सारे पाकिस्तान को वैसे वो इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, और जब हम पीपल्स पार्टी की रैली देखते हैं, मौला बख्श चांडियों के ये दिलचस्प नारे सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब कामयाब हो जाए। पनामा के चोर को, पनामा के चोर को, पनामा के चोर को, चोरों की सरकार को, झूठों की सरकार को। लेकिन नाज़रीन, जब हम इमरान खान साहब की तकरीर को गौर से सुनते हैं, उनका ये जो 2 वे फायर है दोनों तरफ का, उसको सुनते हैं तो मामला थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। आसिफ जरदारी के पास किधर से पैसा आया? सारी इसने यहाँ लोगों को डरा के, धमका के, गुंडों के जरिए लोगों को कत्ल करवा के इसने शुगर मिलें ली हुई है। खुद बैठता है दुबई में, बिलावल हाउस से हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में जेट से दुबई, दुबई से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क, हर जगह इसके महल हैं, हर जगह इसके घर हैं, और कहते हैं इसको आपकी तकलीफ है। आसिफ जरदारी, ये सुन लो, अब आज से
नवाज शरीफ के खिलाफ तो मेरी जंग चल रही है, वो तो अब फंस गया है GIT के अंदर। अब आसिफ जरदारी मैं आपके पीछे आ रहा हूं। नाज़रीन, ये वही हकीकत है, ये वही पेचीदगी है, ये वही कॉम्प्लेक्सिटी है जिस पे मौला बख्श चांडियो साहब यूं प्यार से, बड़ी मोहब्बत से इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करते हैं। खान साहब को जरा सियासी अंदाज सिखाएं, कोई सियासी तरीकेकार भी सिखाएं उनको। ये इस किस्म के बयानात देकर अपने आप के लिए सियासी तौर पे मसाइल पैदा करेंगे। जिन लोगों के सहारे यहाँ वो कर रहे हैं, हम उनको जानते हैं, सिंध पूरी जानती है। हालांकि सिंध में कयामत आ गई है कि सिंध दोबारा अरबाब गुलाम रहीम और लियाकत जतोई पे एतमाद करेगी। PTI के दोस्तों, खान साहब को समझाएं। अगर आप नहीं समझा रहे, खान साहब इसी पॉलिसी पर हैं, तो फिर आपका नवाज शरीफ के साथ मुकमुका हो गया है। आप नहीं चाहते कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक ताकतवर तहरीक चले। नाज़रीन, लेकिन इमरान खान साहब भला कहाँ समझने वाले हैं, जरा फिर सुनिए। दोनों करप्ट हैं। इन्होंने मिल के पिछले 25 साल से 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये उतना ही करप्ट है जितना नवाज शरीफ है, तरीकेकार फर्क है। ये मुनाफिक नहीं है, ये जो है वो है। दूसरा, नवाज शरीफ मासूम मजलूम बन के लूटता है मुल्क को, लेकिन दोनों मुल्क को तबाह करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। नाज़रीन, जब मैंने PTI के सोर्सेज से पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उनका कहना ये है कि जब हम दादू में जाएंगे, सिंध में जाएंगे, वहाँ हम लोगों से अपील करेंगे तो जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब पे हमें हमला करना होगा। ताहम नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में हमारा पीपल्स पार्टी के साथ, खुर्शीद शाह साहब के साथ हमारा पैनामा के इशू में हमारा एक ताउन है। लेकिन हमें जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि सारे अलायंस में जो वीकनेस है वो ये है कि PTI को ये तयन करना है, जो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि झगड़ा कैसे डिफाइन किया जाए। झगड़ा जो है, जो फाइट है, वो करप्शन के खिलाफ डिफाइन की जाए या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ डिफाइन की जाए। और ये वीकनेस है जिसकी वजह से तीनों बड़ी सियासी जमातें PMLN, PTI और PPP टू वे फाइट कर रही हैं। जब चांडियो साहब वहां बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान दर हकीकत नवाज शरीफ और PMLN से मिले हुए हैं। अब सुनिए कि अब्बासी साहब क्या कहते हैं। तुम ना करप्शन की बात करो, करप्शन के बादशाह हो, और इमरान खान साहब के साथ मिलकर तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि मियां नवाज शरीफ अगर 2014 के धरने में नहीं गया, 12 अक्टूबर 1999 में अगर उसने इस्तीफा नहीं दिया, तो तुम्हें इस्तीफा किस बात पे दे। ये अब्बासी साहब रिस्पॉन्ड कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि तुम लोग मिले हुए हो इमरान खान के साथ। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब मिले हुए हैं PMLN के साथ, PMLN कहती है कि इमरान खान मिले हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। ये जो टू वे, हर पार्टी को टू वे फाइट करनी पड़ रही है, इसका एक और जो यानी एक्सप्रेशन है बहुत ही दिलचस्प, वो ये है। रिश्ता किससे है? जिसने लतीफ खोसा को वकील करा के दिया। रिश्ता किससे है? जिसने दुबई के अंदर फ्लैट लेके दिया। तो चांडियो साहब आज आए ना टीवी के ऊपर तो कहे कि इयान अली जो है आसिफ अली जरदारी की बहन है, तो खुदा की कसम मैं सारी पीपल्स पार्टी के सदके चला जाऊंगा। आज रात को आपने इयान अली को आसिफ अली जरदारी की बहन डिक्लेयर करना है। बहरहाल PMLN की जो इस वक्त वाज़ेह पोजीशन है नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे के हवाले से, पोस्ट पैनामा डिसीजन, वो ये है। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर से ताकतवर शख्स कोई मौजूद नहीं है जो मियां नवाज शरीफ से इस्तीफा ले सके, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है। तो ये अपने कान खोलो और ये इस्तीफे की रट छोड़ो और जाओ KPK के अंदर काम करो। नाज़रीन, ये तो है PMLN की हुक्मरान जमात की ऑफिशियल पोजीशन, और हुक्मरान जमात के बाहर भी जो पाकिस्तानी सियासत के दाना, अक्लमंद, वाइज लोग हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं पंजाब की सियासत के, उनका यही ख्याल है कि कौन सी GIT बनेगी, क्या करेगी GIT, और ये मसला आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब खतरे से निकल जाएंगे। लेकिन कुछ एक माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि 547 पेज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये एक ऐसी सिल्वर बुलेट है, ये एक ऐसी स्मोकिंग गन का फायर है जिसका धुआं निकलता रहेगा और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सियासत को बहुत ही बड़ा धचका लग गया है। वो अब एक एसेट से ज़्यादा PMLN के लिए लाइबिलिटी बनते चले जाएंगे और उनको सीरियसली सोचना चाहिए, या शहबाज शरीफ साहब के लिए या मरियम नवाज साहिबा के लिए, उन्हें ट्रांसफ़र करने का अपनी पावर सोचना चाहिए। उनका आगे कंटिन्यू करना पावरफुल पोजीशन में मुश्किल होता चला जाएगा। इससे मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। अब हुक्मरान जमात PMLN के प्रोमिनेंट रहनुमा फैसला आबाद के MNA जनाब तलाल चौधरी साहब मुझे वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। तलाल साहब, आपकी जमात आज कराची में योम तशक्कुर मना रही है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप योम तशक्कुर मना रहे हैं या उसकी खुशियां मना रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इस केस में जो हमारे मुखालफीन हैं जिनकी रिट पिटीशन थी और जिन्होंने पिछले 1 साल ना सिर्फ हमारा मीडिया ट्रायल किया बल्कि वो लोगों को ये कहते रहे कि मियां नवाज शरीफ जिस दिन इसका डिसीजन आएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और हमने हमेशा ये कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो यकीनन हम केस हार गए, और अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती तो यकीन इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, बाकी जो इल्जामात हैं मिसडिक्लेरेशन ऑफ एसेट के, वो प्रूव नहीं हुए, तो मियां नवाज शरीफ जीत गए। अगर मियां नवाज शरीफ की अहलियत पर सवाल नहीं उठा तो फिर इसका मतलब है नून लीग केस जीती है, और यकीनन नून लीग के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे। बिल्कुल सही। तलाल साहब, ये तो सही है कि वजीर आजम डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, लेकिन इससे पहले आपकी जमात का मौकफ ये था कि पनामा केस में तो वो डायरेक्टली नॉमिनेटेड नहीं है, उनका नाम नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल है इस 547 पेज के डिसीजन के बाद के जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें वजीर आजम टेक्निकली एक एक्यूज की सूरत हाल हो गई है, एक्यूज की तरह से पेश होंगे। देखिए, एक सबसे पहले तो जब तक आप उसे मुल्ज़म कहें या कोई और नाम दें, जब तक कोई एलिगेशन प्रूव नहीं होता तो यकीनन वो बिल्कुल एक साफ सुथरे और एक बिल्कुल आम आदमी है जिस पर कोई इल्जाम लगा ही नहीं। जैसे तो अगर इल्जाम लगाना जो है ये बड़ी बात नहीं है, आप उसको मुल्ज़म कह के समझते हैं या अक्यूज कहते हैं, लेकिन कानून कहता है कि जब तक कोई प्रूव ना हो तो वो इंसान इनोसेंट है। सो ये इल्जाम बाजी, इल्जाम तराशी जो है ये बहुत पुराना काम है। ये भी केस जो है वो 90s का है, और 90s में ये मुख्तलिफ तरह पर 3-4 दफा ट्रायल हो चुका है, कभी हदेबिया मिल की सूरत में, कभी कहीं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, कभी किसी रेफरेंस की सूरत में। तो इस तरह के इल्जामात इन्वेस्टिगेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पर, और वो इनोसेंट है। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये जो 547 पेज का फैसला है जो मैं समझता हूं आपने भी अपने सामने रखा है, क्या आपने और आपकी जमात ने इसको गौर से पढ़ा है? और अगर आपने गौर से पढ़ा है तो इसमें जो 5 जज साहिबान ने फैसले लिखे हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे वजीर आजम एग्जॉनरेट होते हैं? यहां तो ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं मसलसल, जो हमने सुना भी अदालत में, कि रेस्पोंडेंट्स जो हैं यानी वजीर आजम और उनके घर के लोग जो हैं, बच्चे हैं, वो और उनके वकला कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे नहीं सके उन मुख्तलिफ इल्जामात का जो उन पे लगाए गए हैं। देखिए, एक तो उनसे ये जो सवाल पूछे गए ये मियां नवाज शरीफ से उनकी जात के नहीं पूछे गए, उनके वालिद के पूछे गए, बल्कि उनके वालिद के भी उस जमाने से के पूछे गए जो आज से 50 साल पहले का है। इसी तरह फिर उनसे कई सवाल उनके बच्चों के पूछे गए, जो कि उनके बच्चे जो हैं वो पिछले 20 साल से इंडिपेंडेंट हैं। तो एक आदमी से उसकी 3 नस्लों का हिसाब मांगा गया। और अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे कहूं कि पिछले 2 या 3 साल की अपनी तनख्वाह की कोई रसीदें दिखा दें कि बिजली का बिल कब दिया था, आपने बच्चों की फीस कब दी थी, गाड़ी कब खरीदी थी, तो बहुत सारी चीजें आपके पास भी मिसिंग होंगी। लेकिन हम तो दे रहे हैं पिछले 50 साल का हिसाब। कहीं बैंक्स बंद हो चुके हैं, कहीं लोग दुनिया से जा चुके हैं, और कहीं बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं कि लोग और अदारे अपने पास वो कागज भी नहीं रखते 6 या 7 साल बाद, जिसकी जरूरत नहीं रहती। तो अगर आप 50 साल का हिसाब मांगेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई गैप्स हो सकते हैं। लेकिन गैप्स होने का मकसद ये नहीं है कि कोई मुजरम ठहराया गया है। ये गैप्स तो मैं जरा दूसरी साइड से डॉक्टर साहब देखें, ये गैप्स पिटिशनर के हैं। पिटिशनर अपनी पिटीशन में सॉलिड प्रूफ्स, सबूत नहीं दे सके, उनके इस वजह से फिर एक दफा जेआईटी बनी है। अच्छा, लेकिन तलाल चौधरी साहब, जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि अब तो जो जेआईटी के सामने 13 सवाल रखे जाएंगे जब जेआईटी बनेगी, उसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है अब वो रेस्पोंडेंट नहीं है, अब रेस्पोंडेंट नवाज शरीफ साहब हैं और उनके 2 बच्चे हैं। क्या ये सही है आपके हिसाब से? देखिए, एक तो यकीनन
ان کا موقف ضرور جانا جائے گا اور انہیں اپنے ثبوت اور بہت ساری چیزیں دینی ہوں گی اور جے آئی ٹی میرا خیال انہیں ضرور بلائے گا. مگر ہم تو پہلے سے آپ کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کی دوسری سیاسی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی 3 پشتیں اکیلا حساب دے رہی ہیں. وہ جہانگیر ترین اور وہ علیم خان جو آف شور کے مالکان ہیں اور تسلیم کر چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ریٹ بھی اسی طرح کی ہماری سپریم کورٹ میں ہے. ابھی ان کا حساب باقی ہے اور اسی طرح بہت سارے اوروں کا حساب باقی ہے. ہمارے اکیلے سے حساب ضرور لیا گیا ہے, ہم اور بھی دینے کو تیار ہیں, مگر دوسروں کا بھی حساب ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے اب نون لیگ کا حساب دینے کا ٹائم گزر گیا ہے, حساب لینے کا ٹائم ہے. نہیں اچھا لیکن ایسی کیا ایویڈنسز اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے شریف خاندان لا سکے گا, نواز شریف صاحب کے بچے لا سکیں گے, جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے پچھلے پورے کئی ماہ میں نہیں آ سکیں؟ وہ کہاں سے آئے گی ایویڈنس؟ دیکھیں, ایک تو سپریم کورٹ کے 2 بینچز نے بڑا تفصیلی طور پہ اس کے سنا ہے. اگر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو ہمارے جج ہیں اور وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے بعد تفصیلات سننے کے بعد اگر یہ پروو نہیں ہوا تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جے آئی ٹی میں یقیناً یہ پروو نہیں ہوگا, کیونکہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں, ہمارے پاس وہ کاغذات وہ ثبوت موجود ہیں کہ جس سے کلیئر پکچر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون شہادت کے مطابق کاغذات کا وٹنسز کا جائزہ نہیں لے سکتا, تو انہوں نے ایک ایسا فورم بنایا ہے تاکہ پوری تسلی کی جا سکے. ہمارے اوپر ہمارے لیے پوری تسلی کی جا رہی ہے. میاں نواز شریف کو 33 نمبر دے کر پاس نہیں کیا جا رہا, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ 1% کا بھی ڈاؤٹ نہ رہے. اور ہم نے بھی اسی لیے جے آئی ٹی کو ویلکم کیا ہے کہ آپ جتنی مرضی انویسٹیگیشن کر لیں. 2 پہلے آپ کے بڑے بینچز نے کی اور اس کے بعد جے آئی ٹی, تاکہ میاں نواز شریف کی ذات پر 1% کا بھی ڈاؤٹ نہ رہ جائے. اچھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاغذات اور ڈاکومنٹس اور وہ ایویڈنسز موجود ہیں, لیکن جن جج صاحبان نے, جیسے کھوسا صاحب ہیں یا گلزار صاحب ہیں, جنہوں نے خلاف ڈیسیجن لکھا ہے, مائنورٹی پوائنٹ ویو ہے, ان کو تو ہم نکال دیں, لیکن جو میجورٹی پوائنٹ ویو کے 3 جج صاحبان ہیں, جیسے جسٹس اعجاز الحسن ہے, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں جن ایویڈنسز کا ذکر کیا گیا وہ ایویڈنسز عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہیں. یہی چیز کھوسا صاحب بھی لکھتے ہیں, یہی چیز گلزار صاحب بھی لکھتے ہیں. دیکھیں, ایک تو اگر آپ اسی طرح یہ سارے 540 کے قریب صفحات ہیں اگر پڑھیں تو بہت ساری دوسری آبزرویشنز بھی آئی ہیں, اور میں آپ سے کہوں گا کہ اس میں سے 2-3 آبزرویشن جو ہیں وہ تو مخالف پوائنٹ آف ویو کو اڑا کر رکھ دیتی ہیں. یہ پیرا 19 ہے اور یہ اعجاز افضل صاحب نے لکھا ہے. اس میں بڑے کلیئر اور سخت الفاظ لکھے گئے ہیں, اور میں کہوں گا کہ آپ ضرور اسے ٹی وی پر دکھائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا, دس ول بی ڈوم اینڈ ڈیزاسٹر, یعنی اس سے خطرناک کام نہیں ہو سکتا اگر کسی کو جتنی مرضی اچھی اٹینشن ہو مگر قانون کے مطابق اس کو جانچا نہ جائے. لیکن چونکہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں, اب یہ جو 5 جماعتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ اخلاقی طور پر, چونکہ وہ اپنا نام کلیئر نہیں کر سکے ہیں, اخلاقی طور پر ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, جس پہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جو دھرنوں میں سپورٹ کرتی رہی, جماعت اسلامی بھی شامل ہے, اس پہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ وزیر اعظم کی اخلاقی صورتحال متاثر نہیں ہوئی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اخلاقیات کا بیڑا جو ہے وہ 2-3 جماعتوں نے اٹھایا ہوا ہے. یعنی چکوال میں الیکشن نون لیگ جیتتی ہے, لیکن اخلاقی طور پر فتح جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملتی ہے. قانونی اور آئینی طور پر وہ ان کی پٹیشن کے تمام نکات, پریئر کے تمام چیزیں مسترد ہوتی ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ قانون اور اخلاقیات علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے یہ تو آپ کا موقف کلیئر ہو گیا, لیکن جو جے آئی ٹی کے حوالے سے مطلب ہے کہ ایک وزیر اعظم کے نیچے بننے والی جو جے آئی ٹی ہے, جس کے اندر ادارے ہیں جو کہ فنکشنل ادارے ہیں, جیسے اسٹیٹ بینک ہے, اسٹینڈرڈ ایس ای سی پی ہے, اس کے اندر ایف آئی اے ہے, یہ بھلا کیا تحقیقات کر پائیں گے جب سپریم کورٹ کا بینچ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پایا ہے, جو کہ اتنا بڑا بینچ ہے, تو یہ ادارے بیچارے کیا کر پائیں گے تحقیقات؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی تو بس فضول ہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ جیسے اینکر سے یہ جو آپ کے کویسچن کا سٹرکچر ہے نا, اس پہ اعتراض ہے. آپ نے کہا میاں نواز شریف کے نیچے بننے والی جے آئی ٹی,
یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بنا رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ جو ہے وہ اس کو چلو میں اس کی توضیح کر دیتا ہوں. میرا مطلب ہے کہ حکومت کے اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ظاہر ہے سب آرڈینیٹ آفیسز ہیں یہ سارے, یہ میرا مطلب ہے کہنے کا. دیکھیں میری بات سنیں, بے شمار کیسز ایسے ہیں جس میں حکومت اپنا کیس لڑ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ, ہائی کورٹس اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. مگر یہاں تو بالکل ہی انٹائرلی ڈیفرنٹ بات ہے, یعنی جے آئی ٹی کے نام بھی فائنل سپریم کورٹ خود کرے گی. یہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ادارے کا سربراہ بھیجے گا, لیکن اس کے بعد اس کو کمیٹی میں رکھا جائے گا جے آئی ٹی میں یا نہیں, وہ بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. سپریم کورٹ اسے پوری کی پورا اوورسائٹ کرے گی. یہ سپریم کورٹ پلس جے آئی ٹی ہے. لیکن طلال چودھری صاحب, صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جو آپ کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں, بلکہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ملک کا سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ڈان, یہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی اخلاقی صورتحال بڑی کمزور ہو گئی ہے. مورل پوزیشن, چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں, کامن آدمی نہیں ہے, کوئی بزنس مین نہیں ہے, تو انہیں ریزائن کرنا چاہیے یا ارلی انتخابات کروا دینے چاہیے. دیکھیں ڈان یا جس باقی دو لوگوں کا نام لیا, یہ کسی کو فیصلہ نہیں دے سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ اور اس سے بڑا فیصلہ عوامی عدالت کا ہوتا ہے. عوامی عدالت کا فیصلہ, ابھی تک وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے میاں نواز شریف. کوئی بھی بائی الیکشن اور کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ جب سے پاناما آیا ہے اس کے بعد گلگت کا الیکشن ہوا, اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے, اسے بلدیاتی الیکشن ہوئے, میاں نواز شریف کی مقبولیت یا تو بڑی ہے نہیں تو قائم ضرور رہی ہے اور مقبول ترین لیڈر ہیں. تو عوامی عدالت, پھر آئینی اور قانونی عدالت, اور قانون اور آئین. لیکن طلال چودھری صاحب, کیا اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کے بعد یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ میاں صاحب سوچیں, میاں نواز شریف صاحب سوچیں کہ یا مریم نواز صاحبہ کو یا شہباز شریف صاحب کو اپنی طاقت ٹرانسفر کریں, اپنا پولیٹیکل مینٹل ان کو دے دیں اور آگے چلے تاریخ؟ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے, لوگ تو بڑی دیر کی یہ خواہش کرتے ہیں اور یہ خواہش آج کی نہیں ہے. 99 کے بعد کہا گیا میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے, پھر وہ واپس آئے, کہتے دیکھیے یہ الیکشن نہیں لڑیں گے, میاں شہباز شریف آئیں گے. پھر کہتے جب وہ انہوں نے الیکشن لڑ لیا یہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, پھر بنے تو کہتے 1.5 سال بعد یہ چلے جائیں گے, پھر 1.5 سال بھی گزر گیا, کہتے دیکھ لیجئے یہ ٹنور پورا نہیں ہوگا. تو لوگوں کی خواہش اس لیے ہے کہ میاں نواز شریف کے سیاسی میدان میں رہتے ہوئے ان کو سیاسی برتری نہیں مل سکتی, وہ سیاسی طور پر نہیں جیت سکتے. میاں نواز شریف کو کسی نہ کسی طرح سے, اور کبھی وہ کسی ٹانگ اڑا کر, کبھی کسی اور بہانے سے, کبھی عدلیہ کے کندھے سے, کبھی امپائر کے انگلی کے اشارے سے ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان میں فیصلے قانون کے مطابق اور عوامی عدالت. طلال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. پی ایم ایل این کے بڑے پرومیننٹ رہنما طلال چودھری صاحب ہمیں اپنا موقف دے رہے تھے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے مخالفین انہیں ابھی بھی ڈسکلوج نہیں کر سکیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد میں آپ کو اس ہفتے کے شروع میں ہم نے ایک انٹرویو ڈسکشن ریکارڈ کی بین الاقوامی شہرت کے قانونی ماہر انٹرنیشنل کرمنل لاء کے بیرسٹر ٹوبی کیڈمن سے. اس انٹرویو انگریزی میں ہے, اس کو ہم نے اردو میں سب ٹائٹل کیا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے, بہت غور سے سننے والا انٹرویو ہے, کہ حسینہ شیخ کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان میں 1971 کے حوالے سے 191 ملٹری افسران پہ مقدمہ چلانا چاہتی ہیں. بیرسٹر ٹوبی کیڈمن کی اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی ریاست کو خود سے ایک کمیشن تشکیل دینا چاہیے تاکہ 1971 کے واقعات پہ پاکستانی پبلک کا, لوگوں کا اور ایکسپرٹس کا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے لایا جا سکے. ایک بریک کے بعد اس انتہائی اہم ڈسکشن کو دیکھیے گا. بہت شکریہ. انٹرنیشنل ماہر قانون ٹوبی کیڈمن برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ گورنیکا 37 انٹرنیشنل جسٹس چیمبرز کے کو فاؤنڈر ہیں. ٹوبی کیڈمن ہائی پروفائل کیسز جیسے کہ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل بنگلہ دیش کے کونسل رکن بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے دنیا کو اس وقت حیران کیا جب اعلان کیا کہ وہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کر جائیں گے. حسینہ واجد نے حال ہی میں جو بنگلہ دیشی جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی ہیں, ان کا کیس ٹوبی کیڈمن نے لڑا. ٹوبی کیڈمن نے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ہاتھوں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی آواز اٹھائی. حسینہ واجد حکومت نے انٹرنیشنل دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت کے 6 رہنماؤں کو پھانسی کی سزا بھی دے دی تھی. دسمبر 2016 میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے 1971 کے پاکستانی جنگی جرائم کے مرتکب 195 فوجیوں کی علامتی ٹرائلز کرنے کا اعلان کیا.
حالانکہ 1974 میں ہونے والے ایک 100 فریقی معاہدے کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں یہ طے پایا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش 1971 کے جنگی جرائم کے مرتکب افراد کو سزا نہیں دیں گے۔ ٹوبی کیڈمین ان دنوں اسلام آباد میں ایک سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پروگرام ٹونائٹ ود موہت پیرزادہ میں ٹوبی کیڈمین کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ I'm now joined here in the studios by Toby Cadman, an expert, a London-based expert in international criminal law, on international war crimes. He's here in Islamabad for a conference, and I'm fortunate that he's joining us in the studios. A very warm welcome to you. Thank you. 2 years ago, almost 2 years ago, you made headlines by saying that I intend to take the Bangladesh Prime Minister to International Criminal Court. What happened? Well, we spent a great deal of time investigating a course of conduct from 2012 to 2014, number of disappearances, extrajudicial killings that we believed was in accordance with the Rome Statute, which is the treaty of the International Criminal Court in The Hague. And we listed not only Sheikh Hasina, but also a number of other members of her government. The position that the ICC prosecutor took... This process is still continuing? It's still continuing, You still yes. have hope of making progress? Absolutely, But absolutely. at the same time, she has already executed about 6 people through an international tribunal which she has created. And it looks like to me, at least, that she's least impressed by the international reaction to whatever she's doing in Bangladesh. Why it is so? Well, that's true. You've also got to bear in mind that what has happened in the period of 2015 to present, which was not included in our initial filing, is so much more grave now. We're literally thousands of individuals who have disappeared over those few years. And I'm just about to take another case to the UN Working Group next week. How is helping Hasina's politics in Bangladesh? Well, it's not. I think it's fair Why to she's doing it if it's not helping her politics? Well, first of all, I think her support is probably the lowest it's been now since the 2014 elections, and there are a lot of reasons for that. Primarily is signing the defence treaties or defence pacts with India has caused a great deal of concern domestically. But if you really want to cripple any form of opposition, then this is the way that This is the way you do it. But she's using all this witch hunt and these kind of these cases, this witch hunt, digging into the past in order to cripple and destroy or paralyze her opposition of Khaldazia and Jamaat. But there's no real international reaction to it. Yes, Economist had covered it. Economist focused on it, but not much of the reaction from British government, for instance, or from State Department, or from Brussels or European Union. Why is it that? Well, what we've seen, I mean, my government, for example, is embarrassingly pathetic in the whole situation, and I have to say Why? that very, very, very openly, is that there is a hypocritical stance taken to, for example, the situation in Maldives as opposed to the situation in Bangladesh. The British government has been very, very vocal on the human rights situation in the Maldives, and I previously worked for the government in the Maldives. Also in Sri Lanka? Also in Sri Lanka, but in the Maldives in particular, because what they want to do is they want to see Mohammed Nasheed return to the presidency, and they don't want the current president to remain. The situation in Bangladesh is primarily because they want to keep Hasina in power, and they don't want to see the opposition come in for a number of different reasons, but primarily because the UK and the US have to maintain or want to maintain a very close relationship with India. They want to keep China out, they want to keep Saudi Arabia out, and they want to be able to do whatever they want to do on Bangladesh's soil. Just this week we heard that now Hasina wants to push the old mentioned trial of 195 Pakistani officers. I mean, more than half of them are dead by now. What is the method to this madness? Well, there are two possible things that Hasina probably has in her mind. Let us not forget that over the last few weeks, even the last few months, there have been continuous drives by the Awami League to have the international community recognise what happened in 1971 as genocide and hold Pakistan responsible for that.
all the trials that we've seen so far that have been internationally condemned have all been against Bengali, either Jamaat or BNP, so-called collaborators. Pakistan hasn't been held accountable. They need to find or need to hold How can you find the facts after 45 years? Whether it's domestic or international, how can you find the facts? Well, if you look at all of the trials, you'll see that they find facts, they manipulate. I mean, look, you have to understand that none of the evidence that has been presented in any of these trials is credible. So they don't care about presenting credible trials. What they want to do is to present a case, try the 195 or those that are still alive in their absence, have quick show trials, convict them all of genocide. Then they can lobby the international community, the United Nations, to recognize 1971 as genocide. But that means Pakistan has to do something. There are a number of different things that could be done. First of all, by seriously looking at the situation of the 195 and the likelihood that they are going to be put on trial. But also, one of the important things to remember, one of the things that makes the Bangladesh tribunal illegitimate is, apart from everything else that we can discuss for the next 2 or 3 days, but one of the principal reasons is that there is a presidential decree that prohibits the investigation and prosecution of anyone who fought for liberation. So nobody from the Indian side, nobody from the Mukti Bahini, the massacre of the Bihari will never be put on trial. So the whole process, and this is what is flawed. It is flawed, but the whole process, what you have to understand is that this is not a process aimed towards justice and accountability. It is a process aimed towards establishing a certain predetermined narrative. Now, there has been no independent inquiry into the conflict. There has been no independent reports. The only inquiry which Sheikh Mujib ordered in 1972 was abandoned after several months when the results were not forthcoming. That's right. And look, I've been involved with war crimes trials in a number of different countries, primarily in Bosnia, where I ran the war crimes unit for the international support. And the one thing that you have to ensure when you're bringing these cases is that when you're referring to a number of civilians that have been killed, you have to show that they're actually dead. Whether it's death certificates, whether it's ICRC records, you have to have some evidence. Whereas in these cases, there is none. There are no death certificates. I mean, obviously that's very difficult. I would assume, I mean, correct me if I'm wrong, the Pakistani government should appoint its own commission to look into the facts of 1971, including bringing the verified version of the Hamoud Urban Commission report. It should set up a citizen commission, maybe a university, by Quaid-e-Azam University, NDU, NAST or something. There should be universities looking into all available evidence which is available within Pakistan. And what about the endless thousands and thousands of Biharis that were butchered after 16th December, after the fall of Dhaka? Well, I mean, first of all, your first point about having some kind of an investigative commission, I think that's absolutely critical to have a government-appointed investigative commission. I think it should be less of a civil society academic exercise, much more of a credible criminal investigative process, because it has to serve a purpose. And then, you know, when you talk about the hundreds of thousands of Bihari who were slaughtered during and after the War of Liberation, then of course... But the facts have never been investigated. They haven't, and Pakistan can do that. They can set up their own mechanism, their own justice and accountability mechanism, their own war crimes tribunal. There's nothing preventing Pakistan from doing that, and in fact it is what they should be doing, and in fact what they should have done a long time ago. Have you advised anyone in Islamabad on this particular aspect, that this should be a counter strategy? I have made that clear, yes. Oh, you have mentioned. I have made that clear. Thank you. Thank you, Toby Kedman, international law expert. You heard all the analysis, and I think it's very important at this stage for the government of Pakistan to set up its own investigative commission with the help of universities. It can be a citizens commission to look into all the facts that are still available on this side within Pakistan. It's very important given what Hasina is doing at the moment. आज नाज़रीन इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।